يا أيها الذين آمنوا وإيمان ولو لا تلهكم أموالكم غافل نکی تاسو لا مالون استاسو ولا أولادكم أو أولاد استاسو عن ذكر الله دياد دالانا ومن يفعل ذلك أو چاچوک داکار فأولئك هم الخاسرون دا کسان دی تاوانیان وانفقوا مما رزقناکم خرچو کئی دا غنا چی درکڑی منگ تاسو تا من قبل مخی دینا آیاتیا دا چراتلو کی یادکم الموتو یو کس تاسو تا مرگو فیقولان وائی ربی ورب زما لولا اخرتنی ولی نرستو کولم تازو الى اجل قریب نیٹی نزدیتا فاصدقا چی ما خیرات کرو صدقه می کڑیوا واکم من الصالحین اوام بزد نیکانونا ولن یؤخر اللہ او چرین رستو کئی اللہ نفسن یو کس لرا اذا جاء اجلها کل چراشی نیٹ داغا واللہ خبیر بما تعملون اللہ دے خبردار پاغ سبانی چکوئی تاسو